नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मान उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने ओडिशार साबर मंत्र विषय में। दर्शक बंधु आपन तो थंबनेल देखि जानि पारुथिबे आज टॉपिक होउची ओडिशार साबर विद्या जहाँकि बहुत पुरातन विद्या तालपत्र पोथीर विद्या अटे। आ बहुत बार यही विद्या को दर्शक बंधु परीक्षा मध्य करा जाइछि। तो साबर विद्या कौन दर्शक बंधु देखंतु आमर जमी चारि प्रकार जुग अच्छी सेमती विद्या भी अच्छी। सत्य जुग तापर आसला आमर त्रेतया जुग तापर आसला द्वापर जुग एवं चलती कली जुग। आपण मैंने समस्त अल्प बहुत ये कथा जानते। दर्शक बंधु मंत्र होउची केते प्रकार ना मंत्र होउची वैदिक मंत्र। प्रथम मंत्र होउची वैदिक, द्वितीय मंत्र होउची आमर पुराणोक्त मंत्र। वैदिक मंत्र अच्छी, पुराणोक्त मंत्र अच्छी, आउ गोटा मंत्र अच्छी तांत्रिक मंत्र। आउ गोटा मंत्र जो मंत्रटा मुझे आलोचना करने जाऊँगी तांत्रिक मंत्र पर है साबर मंत्र। आम ये मंत्र कई प्रकार पाइले ना वैदिक पाइले, आउ पुराणोक्त पाइले, तांत्रिक पाइले, साबरोक्त पाइले। दर्शक बंधु साबरोक्त मंत्र आम चारि प्रकार मंत्र पाइले। तापर आउ गोटा मंत्र अच्छी दर्शक बंधु जोटा को कहुए ओम शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवानाय। तेणु ये हूँ कौन ये हूँ निर्वेद माने अणाक्षर निराकार आपण मैंने जानी थे। तो सी तो अलग जिनस सी टॉपिक भी हूँ अलग टॉपिक सी आउ के आलोचना करवा। दर्शक बंधु आम किंतु जानी रखु वेद हूँ 5 प्रकार ऋक् साम जदु अथर्व। तापर गोटे वेद अच्छी शिशु वेद जमीक आमर जुग भी 5 सत्य त्रेतया द्वापर कली आ गोटा जुग अनंत जुग। से भाई भाव मंत्र भी 5 प्रकार मंत्र अच्छे किंतु दर्शक बंधु 4 प्रकार मंत्र विषय समस्त जानती। आ गोटे मंत्र जोटा कि गुप्त रही किंतु मंत्रटा 5 प्रकार आपण मैंने जानी रखु। आज आमर टॉपिक हूँ साबर मंत्र। दर्शक बंधु साबरोक्त मंत्र कौन ना आपण मैंने देखिथिबे आमर जो गाँ गहली मानक जदि छुआ पिलांकर कौन दृष्टि है कि क्या कौन अविचार कुज्ञान प्रयोग है क्या कौन भूत पेत लगिले कि कौटी कौटी बाहुति लगिला वीर लगिला पेषण है। दर्शक बंधु आपण मैंने देखिथे गाँ गहली किछिटा थांती जो मैंने गुणिया गारेडिया थांती पाखु नहीं कि जाती से मैंने कौन करती ना किए पानी पानी किए पानी की फुंकी दियंती पानी अभिमंत्रित करती किए लुण को मंत्री की दियंती किए पीर को कंटा मंत्री की दियंती किए कवच मंत्री की दियंती। आउ देखिथे किछिटा लोक अच्छा हाथ जदि कटिज रक्त बाहर ब्लड बाहर से मंत्र कर फुंकीदेले आपणकर हाथर से जो ब्लडटा को माने रक्त स्तंभन कर दियंती। मुंड बिंधुले मुंड बिंधा मंत्र, रक्का पशिले किसी लोक था फुंकीदेले रक्का आमर बंद हो जाए। तो दर्शक बंधु एगुड़ा सब हूँ साबर मंत्र। आमर बजरंग बाण साबर मंत्र, हनुमान चालीसा पढ़ुं सेटा भी साबर मंत्र, तुलसीदास गोस्वामी जो लिखिं रामचरित मानस ता भी हूँ साबरोक्त मंत्र। दर्शक बंधु ये हूँ घोर कली जुग। ये कली काल आपण मैंने देखिए वैदिक मंत्रर पावरटा टिके बेसी नाही, आ पौराणोक्त मंत्रर भी नाही, तांत्रिक मंत्रर भी नाही। किंतु सब मंत्र को छाड़ीदेले सब मंत्र बाद गोटे मंत्र हूँ जोटा कि साबर मंत्र। साबर मंत्रर माने जोटा आमर ऊर्जाटा सेटा आमर बेसी फलप्रद। आ साबर मंत्र रे बहुत लोक मध्य आरोग्य होउचंती। किंतु दर्शक बंधु ये साबर मंत्र कौन ये जो साबर विद्या कौन ये जो साबर विद्या को आपण मैंने जानी थे जो सब जंगल जो आदिवासी मैंने रोचंती से मानकर ये जो साबर मंत्र गुड़ाक बेसी चले। जंगली आदिवासी मानक द्वारा साबर मंत्र सब निर्मित होती। आउ साबर मंत्र को कौ मैंने निर्मित करिसेंती ना आपण जानी थे गुरु गोरखनाथ तांको शिष्य होउचंती मच्छिंद्रनाथ आउ इत्यादि। जमी आम ओडिशा रे अछंती नेतेई माँ धोबणी, किटाई माँ पतर सौरुणी, सुकुटी चमारुणी, लुहुकुटी लोहुराणी, सुआ तेलुणी, गांगी गौडुणी, हाड़ी झुओ चंडी एमती सब अच्छा लोना चमारुणी, इस्माइली जोगी इत्यादि इत्यादि आपण मैंने देखिथे जोड़ा सब राण नियम लगा पद धरा जो उदाहरण छाड़ छाड़ बोली कहार राण नेता धोबणी काउरी कामाख्या देवी कोटि कोटि राण कि ईश्वर पार्वती आज्ञा बसी थाए आपण मैंने जानीपर ओडिशा आम ओडिया जोड़ा पद्य रूप में लिखाई ताहा ही साबर मंत्र अटे। दर्शक बंधु ये साबर मंत्रटा किसी अच्छी स्वयं सिद्ध माने आगुरी सिद्ध होकर रही थाए।
ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁ ଡାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଆପଣ ନ କଲେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପକାର ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗଠନ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ ମାନିବା କିଛି ବି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରରୁ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ କତୁରୀ ତ କତୁରୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କତୁରୀ ତୁ କତୁରୀ ଥିଲୁ କାହିଁ ମୁଁ ଥିଲି ଗଙ୍ଗା ଗୟାରେ ଯାଇ ତୋହ ଡାକ ଶୁଣି ଅସିଲି ଧାଇଁ ଆଇଲୁ କତୁରୀ ଭଲ କଲୁ ତୁହି ଅମୁକାଇ ଦେହରୁ 178 ରୋଗ ଛେଦ ଛେଦ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ହରି ସହଦେବଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ଆପଣ ଏଇ ପାଣି ମନ୍ତ୍ରା। ଓମ୍ ଜଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଦହଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଲାଗି ମୋହର ଫୁଙ୍କନ୍ତେ ଶୀତଳ ହୁଅ ବେଗି ବରୁଣ ପୁରରୁ ଅଣାଇ ଜଳ ହୁଅ ଶୀତଳ ଶୀତଳ ହୁଅ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ପୋଡ଼ା ଘା ପାଇଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର, ହାତ ପୋଡ଼ି ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟା ଓମ୍ କାଲତକାଲି ଘଟମୁଣ୍ଡ ମାଲି ମଶାଣୀ ଜଗୁଆଳି ହେ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ତୋହର ପାଦ ମୁହିଁ ଶରଣ ପଶିଲି କାଟେ ବୋଲି ଭୂତ କାଟେ ପ୍ରେତ କାଟେ ମା ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ ପୁଅ ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ ମଡ଼ି ମଶାଣୀ କାଟେ 64 ଯୋଗିନୀ କାଟେ ଦେବଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଦୃଷ୍ଟି ବିଲେଇ ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ କୁକୁର ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ କାଟେ ଛେଦ ଛେଦ ଅମୁକାଇ ରଙ୍ଗେ ପଶି 72 ନାଡ଼ି ଭିତରକୁ ବାହାର କର ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଭୈରବୀ ବାସୁଳୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ମେଣ୍ଟୁ ଲୋନାଚ ମାରୁଣୀର ମୁଣ୍ଡ କଟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାବର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ ମାନେ ବସିବେ 108 ଜପ କରି ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଥରେ ପଢ଼ିକି 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଆଉ ଅମୁକାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଅମୁକାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ୁଥିବେ ତା ନାଁ ଟିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରା ମାନେ ପାଣିକି ଆଣିକି ମନ୍ତ୍ରାଇବେ। ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ ଛୁରୀରେ ବୁଲେଇବେ। ବୁଝିହେଉଛି ସେଇଟା କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଛୁରୀରେ ପାଣିକି କାଟିବେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଆଉ ତ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ପୋଡ଼ା ଘା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଥରେ ପଢ଼ି ସବୁ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଆଉ ତେଲକୁ ମନ୍ତ୍ରେଇକି ଫୁଟୁକା ହେଇଥିଲେ ଘାରେ ମାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକି କାହା ଆଗରେ କହିବେନି, ଗୁପ୍ତ କରିବେ। ଜୋର ଜୋର ପାଟି କରି ଚିଲେଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସବୁ ଅଛି ଶାବର ମନ୍ତ୍ର। 3ଟି ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଜନସମାଜ ଉପକାର ପାଇଁ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ 108 ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଗୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ କଲ୍ କରି ବୁଝିବେ।